Udah ini paling. Tapi kan jalan tuh. Mana nih? Oh, aku kira ini tadi. Akai. Semua aneh nih. Kalau mungkin sana yang nggak ada. Karena cuma aneh. Kelihatan ya di situ tuh. Reporternya.
astagfirullah, 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 astagfirullah li walidayya, 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 astagfirullah li walidayya,
Astaghfirullah li wa liwalidayya. 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 Lakal hamdu ya Allah. 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 Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahisan zahiran wa batinan wa ila hadratir rasul sayyidina sayyidi Nabi Muhammad cis alaihi salam wa ila hadratir rasul sayyidina sayyidi Syekh Abu Abbas Muhammad Balaya ibnu Malakan Nabi Muhammad Khidir alaihi salam wa ila hadratir rasul sayyidina sayyidi Nabi Muhammad Isa alaihi salam wa ila hadratir rasul sayyidina sayyidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syafaati sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirat. Tsumma ila hadrati arwahi ahli baitihil kiram wa sahabatu wal qarabah. Tsumma ila hadrat arwahi jami'al anbiya'i wal mursalin. Tsumma ila hadrat arwahi jami'al anbiya'i wal mursalin. Tsumma ila hadrat arwahi jami'al awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa salihin. Tsumma ila hadrat arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadrati ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, wa khususan ila hadrati ruhi sayyidatina Fatimatu Zahra radhiyallahu anha, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam sayyidina Muhammad Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam sayyidina Muhammad Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam sayyidina Muhammad Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam Amirul Mukminin sayyidina Muhammad Ali karramallahu wajhah, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam sayyidina Muhammad Hasan radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam sayyidina Muhammad Husain radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam sayyidina Muhammad Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati ruhi al-imam sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu. Thumma ila hadrati ruhi sayyidina Muhammad Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Thumma ila hadrati ruhi sayyidina Muhammad Qasim ibn Muhammad Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thumma ila hadrati ruhi sayyidina Muhammad Ja'far Sadiq ibn Muhammad Qasim radhiyallahu anhu. Thumma ila hadrati ruhi waliyullah Qutbul Ahwal Sayyidi Syekh Muhammad Taifur Abu Yazid Al-Bastami. Thumma ila hadrati ruhi Sayyidi Syekh Abu Muhammad Hasan Al-Kharqali. Thumma ila hadrati ruhi Sayyidi Syekh Abu Muhammad Ali Al-Farmadi. Thumma ila hadrati ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf Al-Hamdani. Thumma ila hadrati ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Khaliq Al-Fajidwani. Thumma ila hadrati ruhi waliyullah
Wadbul Gaus Saidi Syekh Muhammad Bahauddin anak Wasabandi. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Ali Al-Idrus. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Sulaiman Ar-Rasul. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Ali Al-Habsyi. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Ibrahim Al-Khalil. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Zainal Mustafa Al-Basri. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Ahmad Nawawi. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Abdul Nafi'. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Ramli. Tumailah haturatur wahai Saidi Syekh Muhammad Khalil. Tumailah haturatur wahai Waliullah Saidi Syekh Muhammad Mashhur Dahlan. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbu Rabbani Sayyidi Sayyidi Ayahanda Syekh Muhammad Asri bin Utsman anak Wasabandi Al-Banjari. Tumailah haturatur wahai Waliullah Ummi Hajjah Siti Asyah bin Sulaiman Al-Banjari. Tumailah haturatur wahai Majelis Ta'lim Syekh Muhammad Surya Kencana Nur Insan. Tumailah haturatil wusul ilallahi ta'ala wa rasulullah Sayyidi Sayyidi Al-Mukarram Syekh Muhammad Nur Fathullah. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Maqam Wadbul Gautul Azam Wadbul Rabbani Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani. Tumailah haturatur wahai Waliullah Sayyidi Syekh Muhammad Ibrahim Al-Khalwati. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Akwan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asman Al-Madani. Tumailah haturatur wahai Jaddina Waliullah Wadbul Bilad Kalimantan. Wadbul Akwan Sayyidi Dato Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan. Tumailah haturatur wahai Waliullah Sayyidi Syekh Muhammad Syihabuddin Al-Banjari. Tumailah haturatur wahai Waliullah Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tumailah haturatur wahai Waliullah Sayyidi Syekh Muhammad Zainuddin Asumbawi. Tumailah haturatur wahai Waliullah Sayyidi Syekh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Makki Al-Banjari. Tumailah haturatur wahai Waliullah Sayyidi Syekh Muhammad Sarwan Abdan Bangil Al-Banjari. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Akwan Sayyidi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Rabbani Sayyidi Syekh Maulana Syarif Muhammad Abbas Turuki. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Rabbani Sayyidi Syekh Muhammad Kahfi. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Rabbani Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Rahman. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Rabbani Sayyidi Syekh Muhammad Samsuddin. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Aqab Sultanul Arifin Sayyidi Syekh Ahmad Kabir Arifai. Tumailah haturatur wahai Waliullah Wadbul Ulum Al-Imam Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tumailah haturatur wahai Waliullah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wahab Tajil Maghribi Sahibu Salawat Kamilah. Tumailah haturatur wahai Waliullah Dato Syekh Muhammad Musa Kota Baru Al-Banjari. Tumailah haturatur wahai Sayyidi Iyang Muhammad Batara Kuhira. Tumailah haturatur wahai Sayyidi Nabi Muhammad Daud alaihissalam. Tumailah haturatur wahai Sayyidi Nabi Muhammad Sulaiman alaihissalam. Tumailah haturatur wahai Sayyidi Sri Baduga yang mulia Iyang Prabu Siliwangi Pangeran Syekh Muhammad Pamanah Rasa. Tumailah haturatur wahai Sayyidi Iyang Prabu Syekh Muhammad Surya Kencana Jaya Raga Mulia. Tumailah haturatur wahai Sayyidi Paduka yang mulia Syekh Muhammad Soekarno.
Sumailah haturatur wahai Sayyidi Syekh Sultan Maulana Muhammad Syarif Hidayatullah Cirebon. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Syekh Muhammad Agung Rangga Ambon. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Syekh Bali Muhammad Abdul Ghaffar Pusar Agung. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Muhammad Longset Jaya Jambar. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Muhammad Meledok Putih Malaysia. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Muhammad Maya Utama Putih Singapura. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Muhammad Surya Mustika Amerika. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Muhammad Sangyang Imun Hidayatullah. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Meledok Putih Hadirak Baghdad. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Sajara Sakawayana. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Halimun Pakujati Demak. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Waring Sari Aceh. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Soloh Putih GKK Jepang. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Pulinggang Kencana India. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Puntar Putih Inggris. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Fatah Sakti Iran. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Sukma Jaya Sakti Manila. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Diponegoro Mataram. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Jaya Uwi Cina. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Agung Mesir. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Pangeran Muhammad Supiyat Uni Supiyat. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Muhammad Raga Sakti Mulia Cahya Melayu. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Kanjeng Gusti Wali Tunggal Syekh Muhammad Siti Jenar Nur Junjungan Al-Alamin Zahiran wa Batinan. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Kanjeng Gusti Wali Tunggal Syekh Muhammad Siti Jenar Nur Junjungan Al-Alamin Zahiran wa Batinan. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Kanjeng Gusti Wali Tunggal Syekh Muhammad Siti Jenar Nur Junjungan Al-Alamin Zahiran wa Batinan. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Iyang Muhammad Sukma Wijaya. Sumailah haturatur wahai Sayyidi Iyang Muhammad Sukma Wijaya. Sumailah haturati malaikat Jibril alaihissalam. Sumailah haturati malaikat Jibril alaihissalam. Sumailah haturati malaikat Mikail alaihissalam. Sumailah haturati malaikat Mikail alaihissalam. Sumailah haturati malaikat Rahmat alaihissalam. Sumailah haturati malaikat Rahmat alaihissalam. Sumailah haturati jami'al malaikat Allah. Sumailah haturati jami'al malaikatullah. Sumailah haturat arwahi wali songo. Sumailah haturat arwahi wali songo. Sumailah haturat arwahi jami'al awliya Allah minal masriqi wal maghribi. Sumailah arwahi nafsina wa jasadina. Sumailah arwahi nafsina wa jasadina. Sumailah arwahi jami'al auladina. Sumailah arwahi jami'al auladina. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati anak wasabandiyah nur insan. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati anak wasabandiyah nur insan. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati samaniyah. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati aidarusiyah. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati qadariyah naqsabandiyah. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati qadariyah naqsabandiyah. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati ar-rifaiyah. Sumailah hatrat arwahi ahli silsilati tariqati anfasiyah kubra.
Sumailah hadrat arwahi walidina wajdadina wajaddatina walimasyayikhina walimuallimina walustadina. Sumailah hadrat arwahi walidina wajdadina wajaddatina walimasyayikhina walimuallimina walustadina wa usulihim wa furu'ihim wa annallahal karim yatagasyahum birahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli baldatina Indonesia wa yu'idu alaina wa ala ahli baldatina Indonesia wa yu'idu alaina wa ala ahli baldatina Indonesia min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa annallaha yarzuquna wa annallaha yarzuquna fahman nabiyyin fahman nabiyyin fahman nabiyyin wa habizal mursalin wahai mursalin wahai mursalin wa husnul khatimah wa husnul khatimah wa husnul khatimah fi amnin wa afiyatin wa salamah bisir nabiyyi wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala waliyullah wadbul maqam wadbul gausul azam wadbul rabbani sultanul awliya sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidaklah duduk dengan seseorang kemudian aku berpindah untuk duduk dengan 2 orang atau 3 orang yang setuju kepadaku. Temanilah para wali karena salah satu sifat mereka adalah apabila mereka melihat seseorang, mereka akan bertekad untuk menghidupkan hatinya, walaupun orang tersebut adalah
orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi sekalipun. Apabila ia seorang muslim, maka akan bertambah keimanannya, keyakinan dan juga keteguhannya. Apabila hati telah benar, maka pandangan pun akan menjadi benar. Apabila hati telah benar, maka telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia telah memandang dengan pandangan kedekatan dan ma'rifat, maka pandangannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya menjadi awan kesejukan di dalam hatinya. Pandangannya menjadi kilat dan nasihatnya adalah hujan. Lisannya akan menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Lidahnya menjadi pena yang melukiskan gambaran pembendaharaan ma'rifat dan lautan ilmu di dalam hatinya. Ucapannya dan pandangannya menjadi kilat yang menyiratkan apa yang ada di dalam hati. Keduanya itu berasal dari sumber yang sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang benar-benar menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan serta ridha dengan Rasulullah SAW, maka hal itu akan ia peroleh, yakni akan bertambah ilmunya, bertambah dekat dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Buah dari amal salih adalah amal salih. Tidak ada yang lain untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Amal salih akan menempatkanmu pada tempat yang menjadi kehendaknya. Di sana engkau akan berjalan tanpa menoleh kanan dan kiri. Engkau berjalan dengan langkah hatimu, nuranimu dan makananmu. Engkau akan terasing dari semua makhluk, tidak akan bersama makhluk lagi, tidak juga dunia, tidak pula dengan akhirat. Engkau akan menjadi orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan akan seperti dalam firman-Nya, Aku bersegera kepadamu supaya engkau ridha kepadaku. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi orang seperti Nabi Musa alaihissalam yang digambarkan dalam firman-Nya, dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu diharamkan bagi hati pecinta sejati untuk menyusui kepada makhluk, karena Allah SWT akan cemburu kepadanya. Dia akan menghilangkan segala sesuatu dari hatinya, sehingga ia tidak terbelenggu orang kesukaannya. Seorang mukmin yang ma'rifat akan mencintai Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnahnya, sehingga hatinya mendapat izin untuk dekat dengannya. Seperti halnya seorang pelayan apabila ia telah lama berada di depan untuk melayani, maka ia akan berkata, Wahai guru, perlihatkanlah kepadaku pintu raja, jadikan aku sibuk dengannya, tempatkan aku di tempat yang aku dapat melihatnya, biarkan tanganku berada dekat pintunya. Kemudian Nabi akan mendekatkannya ke pintunya. Beliau akan ditanya, siapa yang bersama engkau wahai Muhammad? Wahai duta petunjuk jalan dan maha guru. Beliau akan menjawab, sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Aku telah mendidiknya untuk berbakti di pintumu. Ini kemudian beliau berkata kepada hati orang tadi, inilah kamu dan Tuhanmu. Bagaimana Jibril alaihissalam berkata kepada beliau ketika beliau dibawa naik dan mendekat Tuhannya.
Jibril berkata kepada beliau, inilah kamu dan Tuhanmu. Wahai murid, kerjakanlah amal salih, berusahalah untuk mendekat kepada Tuhan, seru sekalian alam. Wahai muridku, janganlah panjang angan-angan, kurangilah kerakusanmu. Salatlah seolah-olah salat tersebut adalah salat yang terakhir bagimu. Tidak pantas seorang mukmin itu tenang tertidur sebelum ia menuliskan wasiat di belakang kepalanya. Apabila Allah membangunkanku dalam keadaan sehat, maka ia diberkati. Jika tidak, maka keluarganya akan menemukan wasiatnya itu, sehingga mereka dapat menyelesaikan urusannya yang belum selesai terkait dengan dunia. Hendaklah engkau makan seolah-olah itu makanan terakhir bagimu. Keberadaanmu di tengah keluarga juga adalah yang terakhir. Perjumpaan dengan saudara menjadi saat-saat perpisahan, sehingga dalam hatimu tumbuh perasaan aku hendak berpamitan. Demikian itulah orang yang urusannya berada di tangan orang lain. Hanya sedikit orang yang mau mengingat mati, sehingga selimut kesedihan membalut wajahnya. Sebagaimana engkau melihat matahari yang begitu jelas, kesedihan mereka begitu nampak. Tentu saja hal tersebut tidak dapat mereka gambarkan dengan bahasa lisan. Yang pertama kali melihat ini adalah nurani, kemudian menembus hati, kemudian menembus nafas mutmainnah. Akan tetapi nafas mutmainnah menyembunyikannya setelah ia beradab baik dan berbakti kepada hati. Setelah itu ia bermujahadah, berdiri bersama hati dan menjadi ahli untuk itu. Barang siapa yang telah mencapai kedudukan ini, maka ia menjadi wakil dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saqanil hubbu kasatil wisali, faqultu li khamrati nahwi ta'ali. Saat memasat li nahwi fi kusin, fahimtu bisakrati bainal mawali. Faqultu li sairil aqabil ummu bihali wadkhulu antum rijali. Wahimu wasrabu antum junudi, wasaqil qawma bilwafi malali. Saribtum fatlati min ba'di sukri, wala niltum aluwi watisali. Maqamukumul ula jam'an, walakin maqami fawqakum mazal ali. Ana fi hadrati taqribi wahdi, yusarrifuni wa hasbi dzul jalali. Ana al-bazi ashabu kulli shaykhin, aman dzafir rijalati mithali. Darasul ilma hatta sirtu qutban, manaltu sa'ada min maulal mawali. Kasali khilatan bitirari aizin, watawajani bitijanil kamal, watula'ani ala sirrin qadim, waqalladani wa'atani su'ali. Tubulun bisamai wal ardi duqat, wasyawisu sa'adati qad badali. Anal hasani wal muqda' maqami, waqdami ala unuqar rijal, wawallani ala laqabi jam'an, fahukmi nafidun fi kulli hal. Nadaratu ila biladillahi jam'an, lakharajalatin ala hukmi tisal. Walau alqaitu sirri fawqa narin, lakhamidat wantafat min sirri hali. Walau alqaitu sirri fawqa mayitin, laqama biqudratil maula masyal. Walau alqaitu sirri fi jibalin, ladukat wa khatafat baina rimal. Walau alqaitu sirri fi biharin,
tasaral kullu gauran fi zawal wa ma minha syuhurun aw duhurun tamurru wa tanqadi illa ata'li wa tukhbiruni bima yati wa yajri wa tu'limuni faqsir an jidali biladullahi mulki ta'ta hukmi wa waqti qibla qalbi qad safali muridi la taqab wasin fa inni azumun qatilun 'indal qital muridi la taqab Allahu rabbi atani rif'atan lil ma'al muridi himwati puasah wa ganni waf'al ma tashafal ismu ali wa kullu waliyin lahu qadamun wa inni ala qadamin nabi badrul kamal anal jili muhyiddin ismi wa a'lami ala rasil jibal wa abdul qadiril masyhur ismi wa jaddi sahibul ainil kamal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani Waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ma zakarahu zakirun wa ghafal an dzikrihil ghafilun. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih.
Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.